Hello guys, no, good morning everyone, Luzon, Visayas and Mindanao. No, welcome again no sa akong vlog no this day. Then guys, no, mupadayon ta sa ato ang nahisgutan last week no. Katong naa na ta sa aspect sa kana ganing dili magkasinabot ang managtiayon tungod kay one is managlahi ilang kinaiya kung unsa ang ilahang gidak-an nga pamilya ning anak pod sila no naay mga pila ka porsyento, then daghan kitang mga gisgutan katong uban nga mga gi-share nako sa inyo ha, so please watch no katong wala pa naka view palihog ko og watch no sa previous nako nga mga videos. So this morning atong hisgutan usa sa mga managtiayon nga angayan gyud nga huna-hunaon is kining adjustment no, the difference between men and women no, dako kay na siya og diferensya nga usay mao gini number one nga conflict no. Example, ang babae pag ang babae naa sa iyang menstruation period dako kay siya og kana ganing naay gitawag og hormonal imbalance nga usahay ang iyang kinaiya mausab no, kung buutan kung dili dug-on, pero kung dug-on na mura naggitupakan, so ning ana siya ba nga dapat ang bana pod mosabot siya kay kanang gitawag og hormonal imbalance dili na niya controlled no, na nahitabo sulod sa iya mo na nga nausab ang iyang kinaiya, so dapat nato na siya sabton guys.